फारसी सुनाएंगे चाचा, हमको फारसी। खुदा खैर करे, हमको समझाएंगे फारसी। ये जो आप लोगों का बुखार है, हाँ ये आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बुखार चढ़ गया है आप लोगों को? हाँ जिन्नत पकड़ लिया होगा, जबकि हम लोगों को मना कर दिया। हम लोग या हम लोग कवाली करने आए क्या, या लड़ाई करने आए? बोलिए तो आप लोग आप क्या कहना चाहते हैं? तुमको मैंने कुछ कहा? कुछ कहा? ये भैया हेलो हेलो, हम लोग कुछ बोले हैं? बोलिए तो। आपका पटरी आएगा तब बोलिए। पागल है ना क्या है ये? ऐसे फुदकने की जरूरत नहीं है। ये पहले पागल है ना क्या है? ऐसे फुदकने की जरूरत नहीं है। अपने अपनी पटरी में कुछ कहा? प्लीज प्लीज लीजिए। हेलो आप चुपिए ना भाई, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? गुस्से वाली बात कहाँ है यहाँ का? अपने पटरी में हमने तो छोड़ दिया। सुनबेन क्या आशिकी पंजतान जता मांगिए सुनो समाय और नाजत पेते हाले आगे प्रेमे ते दिल भरा जाए। तो 5 कलमा पंजगना पंजतन रिसारा और 5 मकाम 5 इंद्रियों पंजतन रिसारा और फकीरी जी 5 रंग पंजतन रिसारा और 5 वक्त 5 दिशा पंजतन रिसारा। কারবালার মাস চলছে মহরম, আজকে আমাদের 10ই মহরম। তো আপনারা কিছু হাদিসের কথা শুনুন, কেন যে অনেক কিছু খারাপ ভালোবাসা এগুলা তো রোজই হচ্ছে, গ্রামে গ্রামেই চলছে, এগুলা সবসময় শুনতে পাবেন, কিন্তু হাদিসের কথা দুই একটি শুনে যাবেন। মহরমের মাস এমনি খুবই পাক মাস, আর আরবি মহিনার প্রথম মহিনা, আরবি সালের প্রথম মহিনা। তো আপনারা লক্ষ্য করবেন, শুনবেন। তো এখানে আমাদের মৌলা আলী বলেছে যে আমি যার যার মাওলা আছি, আলী তার তার মাওলা। আমাদের নবী বলছেন আমি যার যার মাওলা আছি, আলী তার তার মাওলা। আর আমাদের নবীর 4টি আসহাব ছিলেন, उमर फारूक, हजरत अबू बकर और उस्मान गनी और मौला अली। मौला अली तार एक आलादा मर्तबा, कारण मौला अली तो मौला अली से नूर दिए तैरी। तो सुनबेन আপনারা, ओरे फकीरी जी चोर हलेन मौला अली मुश्किल कुशा और माथाते मर माथार ताज मौला अली मुश्किल कुशा। तो पंजतনের 5 नारा, तो पंजतনের 5 नारा, एक नारा हैदरी और पंजतনের गुलाम होई बोले आज बच्चू साबरी। तो की बोले बच्चू साबरी कि सुनो सुनो बोलছি सुनो, শুনবেন कि सुनो सुनो बोलছি सुनो तमाम मुसलमान
শোনো শোনো বলছি শোনো তামাম মুসলমান আর নূর নবী দুনিয়াতে করে দিলেন এলান যারা মৌলা আলীকে মানে না যারা মৌলা আলীকে মানে না শোনো শোনো বলছি শোনো তামাম মুসলমান শোনো বলছি শোনো তামাম মুসলমান শোনো শোনো বলছি শোনো তামাম মুসলমান নূর নবী দুনিয়াতে নূর নবী দুনিয়াতে করে দিলেন এলান যারা মৌলা আলীকে মানে না যারা মৌলা আলীকে মানে না আমি তাদেরকে ভালোবাসি না যারা মৌলা আলীকে মানে না আমি তাদেরকে ভালোবাসি না যারা মৌলা আলীকে মানে না আমি তাদেরকে আমাদের মৌলা আলী মুশকিল কুশের বেটা হচ্ছে হাসান হোসেন আর সেই হাসান হোসেনের জন্যই আজ কারবালা মানানো হচ্ছে তাই এখানে আমাদের মৌলা আলী বলছেন আমাদের নবী বলছেন কি যারা মৌলা আলীকে ভালোবাসে না আমি তাদেরকে ভালোবাসি না আর বলছেন আমাদের হুজুর